Bismi sa among lansones, mga karels. Oh. Bantingan ka? No? Bantingan? Oh, gibantingan o pisi. Kabalong banting ba? Kinsay mo palit. Kada tuig. Ang among lansones karon dili kay siya daghag bunga tungod sa palain-lain nga timpo, pero at least na pud may maharbis gamay. Oy, kay samaw man samaw. Lami lang gid siya nga lansones. Lami mo ning lansones silang padag labian ka di ka mayuti. Ay. Uy, salamat sa Ginoo no. Sa una nangandoy gyud ko nga lansones kay mura kog naglansones ganahan jud kog lansones. Mura gyud ni ako ngadto sa syudad sa una magpalit og lansones karon kay gipatubuan gyud ko sa Ginoo og lansones. No? Sige kog kaon diri sa ubos. Mga karilos na dahil sekreto ning lansones kinahanglan mag-harvest daw ka. Kutsilihon or guntingon kay manluo daw ni. Nga anay di ani. Karon pa ko kadungog ana, pero ina siguro no kay bisan magulay no kung imong kutloon sa tudlo magmahay daw. Lingaw jud kung naatay tanom mga karels no. Bisan pobrita pero haruhay. Ay, daghan bukog na pulakan ba. Ay, naman dyan mahulog. Nga dili pinungpong. Lingaw pong pamunit. Oh, daghan na tong harvest. Kinsa day na? Video ni kuya, video call. Aw. Duha ka buk ako ang manakaay. Oh? Dili bitugid kaayo sila daghan tungod sa panahon nga dili mayo ba. Pero okay ra oy, at least makahalinan tagamay. Akong rason kay sa bukid nun magunay daghan lansones. Ako gyud nga magpalit ko yuta didto kay aron na ako lansones ni rambutan. Uy, grasya sa Ginoo na di man ko bukid nun, ni aron man ko diri pero naan day gihapon ko lansones ug rambutan. Ay, pagkanindot. Bisag asa din lapitay, providean ka sa Ginoo no. Lingaw kaayo. Gwapo tan-aon ang wala mga puhas sa nga ba oh, aka nang naapagid siya sa pungpong ba. Inani oh, na siya sa pungpong. Kung ako'y buros, magpalit ko kanang nas pungpong. Di man pod buros. Ano? Kay basig matamak na makanya na ah. Tay mabaligyan ni kay ma kuan. Oh, dako ko niyo kun sa mo. Excited na ko pila ka kilo tanan among makuha.